chỉ bay ule voin chu alu curry kan ron siam dona hei ti hianin alu hi kavel sa ve ka tuya ka chea hei hi alaya hian ti hian ka phel phok phok dona ne ti hian kan lo phel zo to a masala tur kan lo siam dona Jeera hei tlemin ka zuk so ve phat dona ni chuanin purun sen pum khat hi poi ti hian kan so ve dewanga purun sen ba ka hei hi chilli powder tablespoon khatane hei poi ka tel dona ni ti hian hei chiplu tuk lovin khwan khu ka so zo to a kan lo kang to dona ni ta hianin tel ka zuk leya tel po he lo sa ve to a ta hianin purun sen le Jeera vel ka rot kha ka zuthak dona ni ti hian purun sen po hi alo min ve to a ta hianin tomato pum ni sin te te in pan te te ka chana tomato pum ni pan te te ka chan kha ka zuk te la chuan chi heti anga alu han siam hi ol sam se atui ve em boka tomato po hei alo min ve to ata hianin alu kha zu thlak don ni alu hi gram za thum vel ka manga ti hianin tui hi avai no khat le chan ve bor vel ka leita ne hei hi kan lo phit min don ani mei hi ti hianin asanga kan da a kan lo chom hinang kan alu chum po kha hei ti hian kan lo en don ani voi ni kha kan phit ta min tha he siam te hi ol sam sia hei kan lo phor chhuak don ani thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ka channel min lo clear saka wangin ka lo me